नमस्कार बंधुगण, मु सरोज आपण मानक साहित्य संभार यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज आम ओडिशार संस्कृति और लोक साहित्यर संस्कृति अध्ययन विषय आलोचना करबा, जहाँकि ओएसओयू रे ओडिया विभाग चतुर्थ सेमेस्टर रे अध्ययन करुवा पिला मानक पई बेस लाभदायक हेबो एवं तत्संगे संगे एसएसबी ओडिया लेक्चरर यूजीसी नेट आशायींको पई मध्य एठारे रही किछि संभाव्य प्रश्नोत्तर। तेबे चलंतु आज आम आरंभ करिबा ओडिशार संस्कृति और लोक साहित्यर संस्कृति अध्ययन। प्रथम प्रश्न, कहा बिना एक सुस्थ और सुंदर समाजर परिकल्पना असंभव। कहा बिना एक सुस्थ और सुंदर समाजर परिकल्पना असंभव। यार सठिक उत्तर होची संस्कृतिर आधार। संस्कृतिर आधार बिना एक सुस्थ और सुंदर समाजर परिकल्पना असंभव। परवर्ती प्रश्न, संस्कृति शब्द केउ दुईटी शब्दर मिश्रण सृष्टि होईछि। संस्कृति शब्द केउ दुईटी शब्दर मिश्रण सृष्टि होईछि। यार सठिक उत्तर होची सम एवं कृति। सम एवं कृति यही दुईटी शब्दर मिश्रण सृष्टि होईछि संस्कृति शब्द। परवर्ती प्रश्न, सम शब्दर अर्थ कौन। सम शब्दर अर्थ कौन। यार सठिक उत्तर होछि उत्कृष्ट। सम शब्दर अर्थ होछि उत्कृष्ट। परवर्ती प्रश्न, संस्कृति शब्दर प्रथम प्रयोग केबे और कहा द्वारा व्यवहृत होइतिला। संस्कृति शब्दर प्रथम प्रयोग केबे और कहा द्वारा व्यवहृत होइतिला। यार सठिक उत्तर होछि अष्टादश शताब्दी नृतत्व प्रसिद्ध नृतत्वविद ईवी टाइलर द्वारा संस्कृति शब्दर प्रथम प्रयोग होइतिला। अष्टादश शताब्दी नृतत्व प्रसिद्ध नृतत्वविद ईवी टाइलर द्वारा संस्कृति शब्दर प्रथम प्रयोग होइतिला। परवर्ती प्रश्न, केउ माध्यम संस्कृति एक पीढ़ी द्वितीय एवं परे तृतीय आदि पीढ़ी को गतिशील होता है। केउ माध्यम संस्कृति एक पीढ़ी द्वितीय एवं परे तृतीय आदि पीढ़ी को गतिशील होता है। यार सठिक उत्तर होची सामाजिकरण। सामाजिकरण माध्यम संस्कृति एक पीढ़ी द्वितीय एवं परे तृतीय आदि पीढ़ी को गतिशील होता है। परवर्ती प्रश्न, मनुष्य तार भौतिक और अभौतिक आवश्यकता कहा उपरे निर्भर करे। मनुष्य तार भौतिक और अभौतिक आवश्यकता कहा उपरे निर्भर करे। यार सठिक उत्तर होची समाज। मनुष्य तार भौतिक और अभौतिक आवश्यकता समाज उपरे निर्भर करे। परवर्ती प्रश्न, केउ धारार विराम नाही। केउ धारार विराम नाही। यार सठिक उत्तर होची सांस्कृतिक। सांस्कृतिक धारार विराम नाही। परवर्ती प्रश्न, कहा मतरे संस्कृति दुई प्रकार भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। कहा मतरे संस्कृति दुई प्रकार भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। यार सठिक उत्तर होची WF ऑकबर्न। WF ऑकबर्न का मतरे संस्कृति दुई प्रकार भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। परवर्ती प्रश्न, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति मध्य जो व्यवधान देखा जाए ताहाकू कौन कहा जाए। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति मध्य जो व्यवधान देखा जाए ताहाकू कौन कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची सांस्कृतिक विलंबन। सांस्कृतिक विलंबन। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति मध्य जो व्यवधान देखा जाए ताहाकू सांस्कृतिक विलंबन कहा जाए। परवर्ती प्रश्न, आवाहमान कालरू वर्तमान पर्यंत भल भाव निरीक्षण कले संस्कृति को केते भाग विभक्त होबार देखा जाए और कौन कौन। आवाहमान कालरू वर्तमान पर्यंत भल भाव निरीक्षण कले संस्कृति को केते भाग विभक्त होबार देखा जाए और कौन कौन। यार सठिक उत्तर होची 3 भाग, यथा अभिजात संस्कृति, जनप्रिय संस्कृति, लोक संस्कृति।
ଆବାହମାନ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଭିଜାତ ସଂସ୍କୃତି, ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ତାଙ୍କର କୃତି କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜିରେ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ବା ଅଭିଜାତ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ତାଙ୍କର କୃତି କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜିରେ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ବା ଅଭିଜାତ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଯୁଗର ଇଂରାଜୀ ସମାଲୋଚକ କବି ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ। କବି ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କବି ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ତାଙ୍କର କୃତି କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜିରେ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ବା ଅଭିଜାତ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କଲା? କେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି। ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦର ନାମ କ'ଣ? ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫକ୍ କଲଚର। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦର ନାମ ହେଲା ଫକ୍ କଲଚର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଜରେ ରହି ବଞ୍ଚିବାର କଳା କିଏ ଶିଖାଇଥାଏ? ସମାଜରେ ରହି ବଞ୍ଚିବାର କଳା କିଏ ଶିଖାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ସମାଜରେ ରହି ବଞ୍ଚିବାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଶିଖାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସଂସ୍କୃତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ? କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ବିକାଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ବିକାଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତା'ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ବିକାଶ ତା'ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକରୀତି ଶବ୍ଦର ଜନକ କିଏ? ଲୋକରୀତି ଶବ୍ଦର ଜନକ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ୱିଲିୟମ ଗ୍ରାହାମ ସମନର। ଲୋକରୀତି ଶବ୍ଦର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ୱିଲିୟମ ଗ୍ରାହାମ ସମନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ବିନା ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ? କାହା ବିନା ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇନ କାନୁନ। ଆଇନ କାନୁନ ବିନା ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଇଭି ଟାଇଲର କେତେ ମସିହାରେ ସଂସ୍କୃତିର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଇଭି ଟାଇଲର କେତେ ମସିହାରେ ସଂସ୍କୃତିର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1871 ମସିହା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଇଭି ଟାଇଲର 1871 ମସିହାରେ ସଂସ୍କୃତିର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଫ୍ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଫ୍ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜେମ୍ସ ଜର୍ଜ ଫ୍ରେଜର। ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଫ୍ ପୁସ୍ତକ ଜେମ୍ସ ଜର୍ଜ ଫ୍ରେଜର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ମତବାଦର ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତକ ଅଟନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ମତବାଦର ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତକ ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇମାଇଲ ଦୁରଖାଇମ ଏବଂ ମାର୍ଶଲ ମଉସ। ଇମାଇଲ ଦୁରଖାଇମ ଏବଂ ମାର୍ଶଲ ମଉସ ବ୍ୟବହାରିକ ମତବାଦର ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ମତରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ତା'ର ଜୀବନଶୈଳୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ? କାହା ମତରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ତା'ର ଜୀବନଶୈଳୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ତା'ର ଜୀବନଶୈଳୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାରୀବାଦକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାରୀବାଦକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
यार सठिक उत्तर होची फेमिनिज्म। नारीवाद को इंग्राजी रे फेमिनिज्म बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न, मंचपुरी गुंफारे एक अभिलेख रे किए चक्रवर्ती राजा रूपी प्रशंसित? मंचपुरी गुंफारे एक अभिलेख रे किए चक्रवर्ती राजा रूपी प्रशंसित? यार सठिक उत्तर होची खारवेल। मंचपुरी गुंफारे एक अभिलेख रे खारवेल चक्रवर्ती राजा रूपे प्रशंसित। परवर्ती प्रश्न, जाजपुर क्यों नाम रे परिचित? जाजपुर क्यों नाम रे परिचित? यार सठिक उत्तर होची गदाक्षेत्र। जाजपुर गदाक्षेत्र भाव में परिचित। परवर्ती प्रश्न, कोणार्क क्षेत्र पूर्वे क्यों नाम रे ख्यात थिला? कोणार्क क्षेत्र पूर्वे क्यों नाम रे ख्यात थिला? यार सठिक उत्तर होची मैत्रेय वन। कोणार्क क्षेत्र पूर्वे मैत्रेय वन नाम रे ख्यात थिला। परवर्ती प्रश्न, सम्राट अशोक केबे कलिंग आक्रमण करथिले? सम्राट अशोक केबे कलिंग आक्रमण करथिले? यार सठिक उत्तर होची ख्रीष्टपूर्व 261। सम्राट अशोक ख्रीष्टपूर्व 261 रे कलिंग आक्रमण करथिले। परवर्ती प्रश्न, केते मसीहारे इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार कले? केते मसीहारे इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार कले? यार सठिक उत्तर होची 1803। 1803 मसीहारे इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार कले। परवर्ती प्रश्न, केते मसीहारे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठित होइतिला? केते मसीहारे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठित होइतिला? यार सठिक उत्तर होची 1936 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख। 1936 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख रे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठित होइतिला। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार गुंफा चित्रकला को किए प्रथमे आविष्कार करथिले? ओडिशार गुंफा चित्रकला को किए प्रथमे आविष्कार करथिले? यार सठिक उत्तर होची केपी जयसवाल। ओडिशार गुंफा चित्रकला को केपी जयसवाल प्रथमे आविष्कार करथिले। परवर्ती प्रश्न, विक्रमखोल गुंफा क्यों जिल्ला रे अवस्थित? विक्रमखोल गुंफा क्यों जिल्ला रे अवस्थित? यार सठिक उत्तर होची झारसुगुड़ा। विक्रमखोल गुंफा झारसुगुड़ा जिल्ला रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, केउं दुईटी गुंफा को आदिमानव निजर आश्रयस्थली रूपे व्यवहार करुथिला? केउं दुईटी गुंफा को आदिमानव निजर आश्रयस्थली रूपे व्यवहार करुथिला? यार सठिक उत्तर होची बिलपाहाड़ निकटस्थ उल्लभगढ़ और उषाकोठी। बिलपाहाड़ निकटस्थ उल्लभगढ़ और उषाकोठी यही दुईटी गुंफा को आदिमानव निजर आश्रयस्थली रूपे व्यवहार करुथिला। परवर्ती प्रश्न, सुंदरगढ़ जिल्लार जामकाणीर अरण्य भितरे क्यों गुंफा अवस्थित? सुंदरगढ़ जिल्लार जामकाणीर अरण्य भितरे क्यों गुंफा अवस्थित? यार सठिक उत्तर होची उषाकोठी। सुंदरगढ़ जिल्लार जामकाणीर अरण्य भितरे उषाकोठी गुंफा अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, केउं अंचलर चांदुआ भारत प्रसिद्ध? केउं अंचलर चांदुआ भारत प्रसिद्ध? यार सठिक उत्तर होची पिपिली। पिपिलीर चांदुआ भारत प्रसिद्ध। परवर्ती प्रश्न, अर्कक्षेत्र भावे क्यों स्थान परिचित? अर्कक्षेत्र भावे क्यों स्थान परिचित? यार सठिक उत्तर होची कोणार्क। अर्कक्षेत्र भावे कोणार्क परिचित। परवर्ती प्रश्न, ओडिसी नृत्यर विषयवस्तु केते भागरे विभक्त और कौन कौन? ओडिसी नृत्यर विषयवस्तु केते भागरे विभक्त और कौन कौन? यार सठिक उत्तर होची 5 भाग, यथा मंगलाचरण, बटुनृत्य, पल्लवी, अभिनय, मोक्षनाट। ओडिसी नृत्यर विषयवस्तु 5 भागरे विभक्त और सेगुड़िक है मंगलाचरण, बटुनृत्य, पल्लवी, अभिनय, मोक्षनाट। परवर्ती प्रश्न, केउं शब्दरू छौ शब्द उत्पत्ति लाभ करिछि? केउं शब्दरू छौ शब्द उत्पत्ति लाभ करिछि? यार सठिक उत्तर होची छाउणी। छाउणी शब्दरू छौ शब्द उत्पत्ति लाभ करिछि। परवर्ती प्रश्न, पश्चिम ओडिशार सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्यर नाम कौन? पश्चिम ओडिशार
सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्यर नाम कौन? यार सठिक उत्तर होछि डालखाई। पश्चिम ओडिशार सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्यर नाम है डालखाई। परवर्ती प्रश्न, शास्त्रीय नाट गोटीपुओ ओडिशार क्यों जिल्लारू जन्मलाभ करिअछि? शास्त्रीय नाट गोटीपुओ ओडिशार क्यों जिल्लारू जन्मलाभ करिअछि? यार सठिक उत्तर है पुरी। शास्त्रीय नाट गोटीपुओ ओडिशार पुरी जिल्लारू जन्मलाभ करिअछि। परवर्ती प्रश्न, क्यों मसीहारे भारतर सर्वप्रथम मुक्ति संग्राम आरंभ होइतिला? क्यों मसीहारे भारतर सर्वप्रथम मुक्ति संग्राम आरंभ होइतिला? यार सठिक उत्तर होछि 1817 मसीहा। 1817 मसीहारे भारतर सर्वप्रथम मुक्ति संग्राम आरंभ होइतिला। परवर्ती प्रश्न, किए ओडिशारे दुर्भिक्ष और बन्या पुस्तक रचना करिसेंती? किए ओडिशारे दुर्भिक्ष और बन्या पुस्तक रचना करिसेंती? यार सठिक उत्तर होछि पंडित सूर्यनारायण दास। पंडित सूर्यनारायण दास ओडिशारे दुर्भिक्ष और बन्या पुस्तक रचना करिसेंती। परवर्ती प्रश्न, पुरी रे प्रतिष्ठा हेबा पूर्व श्री जगन्नाथଙ୍କୁ କାହାର ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ସୋନପୁର ଗୋପାଳୀ ଗ୍ରାମରେ 144 ବର୍ଷ କାଳ ପାତାଲି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଜଣାଯାଏ। ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାହାର ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ସୋନପୁର ଗୋପାଳୀ ଗ୍ରାମରେ 144 ବର୍ଷ କାଳ ପାତାଲି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଜଣାଯାଏ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରକ୍ତବାହୁ। ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ତବାହୁର ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ସୋନପୁର ଗୋପାଳୀ ଗ୍ରାମରେ 144 ବର୍ଷ କାଳ ପାତାଲି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଜଣାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୟଦେବ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକ 6 ଦିନ ପଡ଼ିଲେ। ପଞ୍ଚୁକ 6 ଦିନ ପଡ଼ିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? କେବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1610 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1610 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପରିଚିତ? ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପରିଚିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଶୟନଯାତ୍ରା କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଶୟନଯାତ୍ରା କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଶୟନଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ତିଥିରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ କନକ ଲାଗିବା ସୁନାବେଶ କରାଯାଏ? କେଉଁ ତିଥିରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ କନକ ଲାଗିବା ସୁନାବେଶ କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ତିଥିରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ କନକ ଲାଗିବା ସୁନାବେଶ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? କେଉଁ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ଏଇଠି ସମାପନ କରିବା। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।